اہم خبر، پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب۔ افغانستان کی متعدد سرحدی چوکیاں تباہ کر دی گئیں، درجنوں افغان فوجی اور خارجی ہلاک۔ طالبان اپنی متعدد چوکیاں چھوڑ کر فرار، لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، تو یہ در اندازی کی گئی ہے، کارروائی کی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ احمد، آگاہ کیجئے۔ دیکھیں، پاک افغان بارڈر پر افغان فورسز نے مختلف جو محاذ ہیں وہ کھولے ہیں۔ انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان میں بارام چاہ کا علاقہ ہے، وہاں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے افغان فورسز کی جانب سے۔ اور سیکورٹی ذرائع اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج بھرپور اور شدید جواب دے رہی ہے۔ اس فائرنگ کا مقصد خوارج کی جو تشکیلیں ہیں ان کو بارڈر پار کروانا بھی تھا۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ان تمام جو پاک افغان بارڈر ہے یہاں پر چوکس ہے، مستعد ہے اور بھرپور اور شدید جواب دیا گیا ہے افغان فورسز کو، اور اب بھی یہ جواب جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شدید رد عمل دیتے ہوئے پاک فوج نے متعدد جو افغانی پوسٹیں ہیں ان کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا ہے اور تباہ کیا ہے۔ پاکستان کی بروقت کارروائی سے متعدد جو بارڈر پوسٹیں ہیں افغانستان کی وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ ان میں درجنوں افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں، خوارج بھی ہلاک ہوئے ہیں اور طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار بھی ہوئے ہیں۔ وہاں اس وقت جو صورتحال ہے بارڈر پر، لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے یہ جارحیت اس وقت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ یہ علامتی بھی ہو سکتی ہے یہ کارروائی، اور پاکستان کی فوج پہلے سے چوکس تھی اور اس سے جو بلا اشتعال فائرنگ ہے اس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں، جو نئی اپڈیٹ اس حوالے سے آتی ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ جی، یہ بتائے گا کہ یہ صرف اور صرف بھارت کی شے پر یہ حملہ کیا گیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو ٹولیاں ہیں خارجوں کی ان کو بارڈر پار کروانا بھی اس کے پیچھے مقصد ہے، کہ یعنی انگیج کر کے اس کے ذریعے ان کو پار کروایا جائے۔ جو سہولت کاری ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کی افغانستان سے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور پاکستان متعدد مرتبہ یہ معاملہ افغان جو حکومت ہے اس کے ساتھ یہ اٹھا چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ جو چند دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے جو علاقوں میں خاص طور سے سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، خودکش حملے بھی ہوئے ہیں اور جو آپریشن میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی جو افغانستان میں ٹی ٹی پی موجود ہے وہاں سے سہولت کاری ہے وہ ہو رہی ہے، اور بڑی بڑی تشکیلیں افغانستان سے 100 سے زیادہ جو افغان شہری بھی اس میں شامل رہے ہیں دہشت گردی کے جو یہ پورے ٹولے پاکستان آتے رہے ہیں، تو ان کو پاکستان کی فوج نے انگیج کیا ہے، تباہ کیا ہے، انہیں ہلاک کیا ہے۔ تو اب یہ جو بارڈر پہ اس طرح کی جو بلا اشتعال فائرنگ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی جو جھڑپیں ہیں، یہ نارمل نہیں ہے، یہ ایک نارمل سچویشن ہے، اور اس کو معاف کیجیے گا، اس کو ملایا جا رہا ہے یقیناً اس بات سے کہ جو افغان وزیر خارجہ اس وقت انڈیا موجود ہیں، اور ایک نیکسس کی ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ بھارت ہمیشہ سے افغانستان ایک پراکسی کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کو اس کی سپورٹ موجود ہے، کتنا ہندوستان اور کتنا خارج کو جو بھارت کی سپورٹ ہے وہ بالکل موجود ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی فورسز ہیں، پاکستان ہے، اس کو دباؤ میں لایا جائے۔ لیکن پاک فوج نے جس طرح مشرقی سرحدوں پہ مادر وطن کا دفاع کیا ہے، اس وقت جو صورتحال پاک افغان بارڈر پہ درپیش ہے، بھرپور جواب، مؤثر جوابی کارروائی جو ایک ایس او پی ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اپنی لیڈرشپ کا جو ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے اس کے مطابق جو ہمارے جوان سرحدوں پہ موجود ہیں انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور درجنوں اس وقت ہلاکتوں کی جو اطلاع ہے افغان سائڈ سے جو حملہ آور ہیں ان کی ہلاکتوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے جو مختلف وہاں پہ جو کراسنگز ہیں، بارڈر کے جو پوائنٹس ہیں، وہاں پہ یہ اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ پورن میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ 3 اطراف سے جو افغان فورسز ہیں اور پاک فارج بھی ملے ہوئے ہیں، مل کے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں
जो मिल के ये हमलावर हुए तो हैं। अहमद मंसूर, अगर ये मिलकर हमलावर हुए हैं तो इस तरह तो फिर वो जो गठजोड़ जिसका पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है और सबूत भी देता रहा है वो तो साबित हो गया, और अफगानिस्तान की हुकूमत से ये बारहा कहा गया कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, तो वो अब तो खुल के सामने आ गई है। ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और पाकिस्तान के पास अब चारा कोई नहीं है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से बड़ी खुल के बातें कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों का जो पीछा किया जाना ये नागुज़ीर हो गया है। पाकिस्तान यकीनी तौर पे अफगान जो खुद मुख्तारी है उसको एहसास भी है और उसका हमेशा पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि ये जो अफगानिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जब वहां से कोई सुनवाई नहीं है, वहां पे जो टीटीपी है उसकी जो लीडरशिप वहां पे मौजूद है, दहशतगर्द वहां पे खुले आम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुनज़्ज़म है, उनको वहां से जो सपोर्ट है, फिर वहां जो तश्कीलें होती हैं दहशतगर्दी की, बड़े बड़े ग्रुप की, उनको जिस तरह सपोर्ट की जाती है, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये समझ में ना आने वाली बात है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो क्यों कर ये सब कुछ कर रही है। और बाहर तो वो ये नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, लेकिन हकीकत तो ये है, उसके सबूत पाकिस्तान दे चुका है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस तक अफगान जो हुकूमत है शेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म के जो हालिया विजिट है, इसके अलावा पाकिस्तान बारहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि इसी बात पर जो आपने कही है शामिल कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। सर, बिल्ली थैले से बाहर आ गई वो जो गठजोड़ है तालिबान का और अफगान हुकूमत का, और उसके बाद जो इंडिया की शय है उसके बाद जो हमला किया गया, अगरचे जवाब भरपूर दिया है हमारी फोर्सेस ने, क्या मकसद है इसके पीछे? और इंडिया मौजूद है इस वक्त वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के, ये सब जो है डॉट्स मिलाए जाएं तो क्या साबित होता है सर? जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बेसिकली तो ये बुत शिकन महमूद गजनवी की अगर अपने आप को लाज समझते हैं, आज बुत परस्तों के चरणों को जाकर छू रहे हैं, बड़े शर्म की आई थिंक बात है, बड़ी बेगैरती की बात है एक्चुअली। तो दे हैव एक्चुअली बिकम हायर्ड गन। मैं तो आई थिंक पिछले 7 महीने से कह रहा हूँ, डिस्पाइट के जितने एहसानात किए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन बात हुई है कि जो ज्यादा डॉलर देगा झुकाव उसी तरफ होगा। कोई वजह नहीं है जो है भारत के कहने पे। अच्छा, भारत अगर समझता है कि ये नया फ्रंट खोल लेगा और खुदा खासा पाकिस्तान को डेंट कर सकता है, आई थिंक दे विल गेट सरप्राइज। ऑलरेडी आई थिंक अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ज्वाइन कर दी है बॉर्डर के क्रॉस जो है। और हालत ये है, मैं देख रहा था कोई वीडियोज इनके डाल रहे थे अब्दुल्ला अज़ाम वगैरह, और बाकी इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसको रेजोनेट कर रहा था इंडियन मीडिया, कि वो जिस तरीके से आ रहे थे वो लग रहा था कि दिस विल बिकम अ कैनन फॉडर। ये देखिए, पाकिस्तान की आर्मी दोनों टाइप्स की वॉर जो, चाहे वो अनकन्वेंशनल सिमेट्रिक हो या कन्वेंशनल वॉर हो, अलग तरह से बैटल हार्डन्ड है। और अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि 15 से 20 इनके मारे गए हैं खारिज। आप कह लें जब भी तालिबान की फोर्स है उन्होंने अपनी एक सो कॉल्ड 2-4 कोर मूव की थी, और आप देखें 5 जगह पे अटैक किया गया, मदपुरम है, फिर नीचे बलुचिस्तान तक। मेनली तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन, और भारत को दिखाना है जी कि देखें आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं। लेकिन अभी हालत ये है कि लाशें पड़ी हुई हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये भी आई थिंक बहुत बड़ी हजीमत होगी इंडिया को। तालिबान भी ट्राई कर लेंगे, समझते हैं कि इन्होंने सुपर पास को शिकस्त दी, सारा पाकिस्तान की मदद से हुआ था। लोग भूल जाते हैं कि हमने ही हाउस किया था 5 मिलियन अफगान को, अल्लाह के फजल से हमारे भाई हैं, अवाम के साथ हमारा झगड़ा है। लेकिन अगर तालिबान समझते हैं कि दे कैन सपोर्ट टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, तो इनकी ख्वाब। अच्छा, इसके साथ साथ वकार साहब, सर इस वाक़े के बाद वो अफराद, वो अनासिर जिनके ऊपर भूत सवार है कि जी हमने अपनी लाइन लेनी है, हमने रियासत की लाइन को नहीं फॉलो करना, और जहाँ कार्रवाइयों की ज़रूरत है जो दहशतगर्दों के खिलाफ, वहाँ वो कहते हैं जी बातचीत करें, उनको भी आज जो है वो सुकून आ गया होगा, ठंड पड़ गई होगी। लेकिन ये तो फिर नैरेटिव बिल्डिंग है और पॉइंट स्कोरिंग है। अफसोस की बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समझती है, और फिर उन्होंने डिनाई भी करना शुरू कर दी, हमने तो नहीं किया था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। बात ये कि आपकी गवर्नमेंट को टाइम पर डिसीजन हुआ था कि इन दहशतगर्दों को यहाँ पे ला के बसाया जाए। बाकी जो है अभी देख लें, अभी इस वक्त बॉर्डर पे पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर, अफवाज, पाकिस्तान एयरफोर्स और अवाम लड़ रही है। आपने देखा है कि कुर्रम में नीचे आप आ जाए, आई थिंक वो अड्डा है, उसके बाद अपना बाजौड़ का जो बॉर्डरिंग एरिया है, चित्राल का बॉर्डरिंग एरिया, वहाँ अवाम साथ शाना बशाना लड़ रही है। तो ये पागल है अवाम जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रही।
बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे भी लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा अजीमत उठानी पड़ेगी भारत को भी, हो सकता है अफगानिस्तान कुछ फिर एरिया लूज कर जाए, फिर ये कल चीखे नहीं कि जी ये तो बॉर्डर है तो हम ब्रदर्स हैं। अभी सुना ये कि पसपाई शुरू हो चुकी है, और मुझे अफसोस ये है कि भारत के कहने पे ना तो तालिबान को शर्म है कि उनके भी तो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं ना। अगर इंडिया की शह पे आपने अपने बंदे मरवाने हैं, जब पाकिस्तान का नुकसान करना है, तो फिर कौन से इस्लाम की खिदमत है? तो हर लिहाज से ख्वारिज हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और मेरे ख्याल में अभी जो इसको जड़ से उखाड़ने का टाइम है। तालिबान में लूज द रजीम इन नियर फ्यूचर अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सर, स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यकीनन चला गया अफगानिस्तान हुकूमत को भी, लेकिन जाहिर है भारत बाज नहीं आएगा, और भारत का जो एक मकसद है पाकिस्तान में इंसर्जेंसी और पाकिस्तान की, वो को फलता फूलता नहीं देख सकता, और उसके लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल जैसे कि वो कर रहा है, आपने भी जिस तरफ इशारा किया है, तो ये सिलसिला यहाँ रुकेगा तो नहीं सर? जिसका वही है, इसका देखिए एक तो हार्ड पावर के तौर पे आपने जवाब देना, और जो अल्लाह का फजल है मिलिट्री दे रही है, तो डिप्लोमेटिकली आपने मूव करना है, और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है इस चीज को। इसमें देखिए पाक सऊदी पैक्ट अगर हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर कदम लगती है या कोई डेंट करने की कोशिश करते, तो डेफिनेटली अभी मिडल ईस्ट से भी चीजें हरकत में आएंगी, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और अफगानिस्तान को रियलाइज करना चाहिए कि इंडिया इज बेसिकली डेड हॉर्स, इसको अमेरिका ने भी डिस्कार्ड कर दिया है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। तो आप अगर बेट करें इसके ऊपर, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ मिल के रीजन में पीस डेवलपमें करें, उनको ऑफर भी की गई, सीपेक की एक्सटेंशन भी की गई, लेकिन वो समझ रहे हैं कि टेररिज्म को टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करके वो डेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल गलतफहमी है, और उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी होगी। बात वही है कि बुत शिकनों की औलाद है आज बुत परस्तों के पाँव में जाके बुत परस्तों के साथ मिली हुई। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे वक़ार हसन साहब, और साथ साथ अहमद मंसूर भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।